Pravim buhtle. Ja stvarno ne znam da li ima neko ko ih ne voli, a blago njemu ako ima neko, jer ja ih obožavam i moji ukućani. Meke su ovo, kao što vidite ovdje. Pogledajte koliko je ovo mekano i lepo. Iznutra predivno. Evo, pogledajte ovo testo. Mirisne, divno, ovo je slatko testo. Malo se drugačije pravi od onih kiflica i svega drugog. Ja sam pravila punjenje, evo pogledajte jedno sa nugatom. Sad sam ovdje jedan otvorila pa ću da vam pokažem iznutra. Tu je nugat. Pa onda ovdje imamo kajsicu i imamo šipurak, tako da kakve god vi volite takve napravite. U svakom slučaju pun pleh ovdje gotovih. Evo pokazat ću vam kako se pravi početnici. Ne brinite ništa, nije komplikovano i teško, a jako su meke i ukusne. Tako da buhtle, ako volite, navalite. I krećemo sa pravljanjem ovog testa. Prvo ću ovdje staviti ove mokre sastojke i govorit ću vam meru normalnu. Ja pravim, nemojte da se iznenadite zašto govorim jedno, pravim drugo, ja pravim duplu meru jer kod nas uvek ima mnogo dece i mnogo ljudi, tako da pravim za onu veliku tepsiju. A ako i vas ima više od 4, 5 i tako dalje, onda pravite duplu meru, kao ja sada. Ali ću govoriti onu normalnu meru za normalnu porodicu. Dakle, 2 jajeta idu cela, zatim unutra stavljamo pola kisele pavlake, pola čaše kisele pavlake. Zatim dodat ću 100 ml otopljenog maslaca, 100 grama otopljenog maslaca. Sve ću to već polako krenuti da mešam. Možete jednostavnije, ja sada neću zbog snimanja da ne bruju ako baš ne moram, ali jednostavnije da uzmete mikser i da ove mokre sastojke lepo izmiksate. E sada, trebalo bi po nekom pravilu da stavite u toplo mlijeko, u 200 ml toplog mlijeka, pre svega ovoga da stavite jedan suvi kvasac, odnosno pola suvog kvasca, pola suvog kvasca sa malo šećera da nadođe. Međutim, pošto je ovo instant kvasac i ja sam već nebrojeno puta pravila da uopšte ne čekam da odstoji i da nadođe, već odmah pravim i bude super. Tako da ne brinite, ne morate da čekate ako nemate vremena. Ja sad pokazujem eto kako je nekada po receptu bilo. A ono što je bitno kao informacija za ove ostale sastojke jeste da budu sobne temperature, odnosno da jaja budu sobne temperature. Maslac je već otopljen, tako da on svakako nije iz frižidera, a kao što sam rekla i mleko je toplo. Eto, kada smo svo ovo umiješali, dodat ću, pa hajde prvo ću dodati šećer pa ću onda koricu limuna da narendam jer ta korica limuna da baš odličan miris, a i ukus testu. Ravne kašike su u pitanju, 5 kašika šećera. S tim što ja sad stavljam duplu meru, ali inače govorim tačno. Jer ovo je slatko testo, ovo nije, valjda otprilike manje više, nema veze. Ovo nije testo koje je onako neutralno i koje može ići sa slanim punjenjem, ne, ovo je baš ako kao brioš, jedno slatko testo. Ima puno i mlečnih proizvoda i svega. Sve to umesimo i sad ću dodati vrlo važan sastojak. Mislim, ne morate ako ne želite, ali dobro perite limun prethodno, osušite jer neće se lepo rendati ako nije suvo. I gledajte da, to je jako važno, nikada, vidite ovo belo, da ne stružete to. Dođete do tog belog i odmah prestanite jer je ono gorko i onda nije baš lepo. Dakle, samo ovaj baš površinski deo limuna rendamo. Ako imate organski limun, još bolje. Ali ovo malo nećemo nešto specijalno napraviti problem, iako nije. Tako. To je to. I sada ću sve ovo da umešam i da dodam nadošli ili ne nadošli ovaj kvasac ovdje sa mlekom. 200 ml. Sve ću to da ovako umešam i da dodam u prethodno pripremljen kilogram, tu mi je ostatak, brašna. Dakle, ne,
I da dodamo pola kilograma brašna, jer ja pravim duplu meru pa sam se malo zanela. Dakle, pola kilograma brašna. Evo ga, u svakom slučaju recept će biti ispisan ispod videa, tako da neće biti greške. I sada ću ovo sve da umesim. Skinula sam prstenje, tako da svakako će nam biti potrebno ručno da umesimo. I onda da ostavimo da odstoji. To je sva mudrost ovog testa. Bitno je samo, što lepo mirišem na limun, bitno je samo da stvarno imate vremena da ostavite najmanje sat vremena da odstoji. Ako imate vremena i više, super. Na toplom, naravno, na jednom mestu. Tako, sad prelazim ručno da umesim testo. I ne brinite početnici, nema tu nikakve specijalne kako se mesi, kako šta se radi. Umesite, ruke će vam svakako biti baš ovakve i lepljive na početku i sve je to ok, sve je to normalno. E sada, ukoliko vam se desi da je suviše baš retko, vi možete uvek da dodate još malo brašna, jer nekad su jaja stvarno veća. Nekada prosto maslac je takav da ne upije previše. Otkud znam? Neka razlika od 100 grama može da napravi čudo. Tako da ako vam baš bude suviše gnjecavo, slobodno dodajte još nekih 50 do 100 grama brašna. Čak i nakon što odstoji testo, kada ga ostavite pa odstoji, ako vidite da je suviše, da ne može lepo da se razvije, možete i tada kad pobrašnjavite površinu da dodate malo više brašna. Evo. Ja ću ga sada, iako mi je malo lepljivije, ostaviti baš ovako, u ovoj istoj čini, samo ću da prekrijem, da odstoji, jer imam osjećaj da mogu da kasnije da dodam ako mi zafali kad naraste. Ali često i kad naraste ne bude više uopšte ovako lepljivo. Tako. Ja, zaboravila sam. Dakle, dodajemo i prašak za pecivo. Sad ću naknadno. To stavite odmah u brašno, bit će vam sigurnije. A i vanilin šećer sam zaboravila, tako da vidim nešto mi fali. U svakom slučaju, pošto je malo lepljivije, dodat ću još mrvicu brašna ovdje odozgo i sad ću još malo da premesim. Eto, koliko sam puta pravila ovo i opet se desi. Dakle, ide i prašak za pecivo, da znate, unutra, ne samo pola kvasca. Tako da ide i jedno i drugo. I čisto sam dodala da bi se mrvicu brašna lepše umesilo. Evo ga. Ću ovo da skinem i da prekrijem odozgo. Možete i samo suvom krpom, ali iskreno mislim da je bolje da stavimo nešto, neki najlon ili onu foliju, jer tako ne gubi vlažnost. Sigurnije mi je, tako više volim prosto. Evo, uzet ću ovu. To mi je zgodno, ili ako imate neku veliku kesu čistu, naravno, možete i nju da stavite odozgo. Ja sad to baš ne stegnem najviše, ostavim malo i lufta za slučaj da nadođe da može, da ima gde da raste. I ovako ću još i sa druge strane malo. Dakle, malo labavije, ali ivice na kraju ipak spojim. Evo ovako malo labavim, ali ovdje svakako prilepim da ne ulazi vazduh. Tako. I sada čekam, ovo bi trebalo, boga mi, da se podupla. Sat vremena, 2, koliko imate vi vremena. I evo, nakon, boga mi, 2 sata, nije bilo čak sat vremena zato što sam morala da radim neke druge stvari, pa je malo testo ostajalo duže, ali ne smeta, naprotiv, jer nakon 2 sata baš je naraslo. Dovoljno naravno na sat, ali ako imate vremena ostavite 2 sata, jer evo kao što vidite, ono je baš nadošlo. Tako da sada možemo odmah da razvijamo testo. Ja ću samo malo da pobrašnjavim ovu površinu. Neću za početak mnogo, zato što bolje da doziram, pa kasnije lako mi je da dodam, nego da ga bude previše. Tako. I sada ću izvaditi ovo testo. Evo ga, opa, pogledajte ga, odlično je ispalo, kao što vidite. Sada ću malo i svoje ruke, opet kažem ne mnogo, baš kao i oklagiju.
I sada možemo da još jednom premesimo testo i onda da ga razvijamo na neki santimetar otprilike debljine. Pogledajte kako je lepo. Stvarno je predivno. I meko je lepo i baš je za rad fantastično. Ja sam nekada davno, čisto da ohrabrim malo početnike, mislila kako nikad neću umestiti neko. Sve mi je to delovalo kad neko napravi ovako lepo testo, kao u stvari ništa nije komplikovano ni teško. I čak mi i prije nekad sam mislila da će mi to biti kao smaranje, kao puno vremena i tako dalje. Međutim, sada mi nekako dođe kao neka antistres terapija, kad su ovako ruke u testu. Kao, vratimo ono vrijeme kad smo od plastelina pravili kao deca razne stvari. Tako mi je sad, baš mi prija na neki način. Ovako debeljuškasto testo, da se igram sa njim. Bukvalno mi dođe sada ovo kao igra. I evo sada, kada smo ga lepo ovako napravili, jednu bombetinu, možete da prepolovite na pola pa da iz dva dela razvijete, zato što treba ovim oko pola stola da bi ga celog razvila. A možda i mogu, šta fali? Nego da se, ajde. Početnicima savjetujem da prepolova na pola ako prave duplu smesu. Ako prave samo jednu, imat će pola i fino razviju i to je to. Ali ako pravite kao ja ovako duplu, možete isto da prepolovite i onda da razvijete testo. Sad ćemo fino na sve strane. Što je lepo. Tako, sve dok ga ne istanjimo na santimetar otprilike. Koliko nam je potrebno da bude. Uključila sam rernu sada na početku dok ovo radim, kako bi se ugrejala na 190 stepeni, jer kada ovako sada istanjimo testo, onda ćemo da prosto pravimo buhtlice, da punimo i da možemo da stavimo poslije zagrejanu rernu, da ne moramo da čekamo da se zagreje. I evo, to je otprilike to. I sad ću uzeti jedan nož. Uzmite sebi vreme, ne morate da žurite kada ovo radite. Prosto, ako naročito pravite ovu duplu meru, potrebno je vreme da ga razvijete, da bude ovako, tanko. Ne pretanko, ali da prosto toliku količinu testa razvijete. I sad šta radim? Neko čak pravi buhle tako što ne razvija testo, već onako vadi komad po komad, pa ih istanje između prstiju, pa stavi punjenje. Međutim, ja stvarno smatram da je jednostavnije ovako, da napravimo odmah neke kvadratiće, isečemo i da ih onda punimo. Stavljamo onako sve i pravimo buhlice. Brže ćemo napraviti nego onako. Možete, ako ste baš jako pedantni i precizni, da merite. Ja baš ne merim. I sada, evo kao što vidite, otprilike to santimetar. Punjenje kako vi želite. Ja sam ovdje što priredila, pa tako imam nugat punjenje. Nekad bi to bio samo džemić od kajsije, od šipurka, od šljiva, ko šta ima, ko šta voli. Ja sam ovdje zaista sve različite stavile, pa ću da različite i pravim. Naprimjer, evo krenut ću sa džemom od šipurka. Tako. I ja volim da ima, pa kad zagrizemo iznutra, da ne bude baš malo. Tako. Ako je neki tečni, onda će vam biti nezgodnije i onda vodite računa da vam se baš ne izlije, mada i ako sa strane negde kada se ispeče se izlije, pa nije smak sveta. Ovdje ću, pošto će biti deblje, malo više. Tako. Preći ću sada na sljedeći, na primjer ovaj sa kajsijom. Punjenje. Evo ga. Možete i višnje da stavite iznutra ako volite, ili neko slatko, ako baš volite da je jako slatko, što da ne. 2 reda od kajsije, 2 reda od šipurka. Evo i ovdje imam neku kajsiju, malo je tečnije, malo je drugačija, pa ću sada nju da dodam. Ali vidite, više se razlijeva, malo je teža za rad, ali je domaća. Tako. Sada prelazim na nugat, ono što znamo svi deca
najviše vole. Opa. I to ide obilato unutra. Možete da stavite u rernu ako želite dok se greje pleh sa vodom. Ono kao što kad sam pravila kiflice, to je odlična fora i kad god pravite bilo kakva testa, ja savjetujem to da stavite jer ispadne neuporedivo bolje. Mislim, nije neuporedivo, ali je bolje. I evo gdje mi je posljednja. I to je to. I sada uzet ću ovdje pleh. Pam, 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 pam. Stavit ću ga tu sa strane. Nebitno. Ali pripremite maslac. 50 grama otopljenog maslaca i četkicu. Ili ne morate četkicu, možete samo da ubacujete unutra buhtlu pre nego što stavljate u pleh. Dakle, celu premažemo buhtlu ovim maslacem i onda tek stavljamo u pleh. I sada, kako se motaju buhtle? Verujte mi na reč, mnogo puta sam probala različite načine, te ovako, te onako, da bi mi bio džem u sredini, da ne bi bio samo sa jedne strane više, s druge strane manje. I obrni, okreni, sve vam to dođe manje, više na isto na kraju. Tako da sam odustala od toga da vam pokazujem šta sve i kako može. Evo, na kraju se vraćam na ono kako sam i počela, a to je da ga uvijem sa svih strana krajeve. Tako, napravim jednu lopticu i onda je ovako malo sa jedne strane i druge namažem, maslacem stavim u pleh i to je sva mudrost ovoga sveta. Isto tako sada krećem dalje, dakle sve krajeve uzmete, čisto da ne iscuri. Ono što je važno jeste da stavljamo ovo gdje spajate, taj deo, stavljamo na dno. E sada, da ne biste ovo radili, pošto će vam ruke biti od maslaca, kao što su meni sada, moj predlog je da prvo napravimo sve ovako kuglice. Prvo ćemo da ih uvijemo, pa ćemo tek onda da ih stavljamo u pleh. Dakle, sve krajeve, evo 4 kraja i onda nam ostanu ova opet 4 i sve tako u krug. Dobro stisnite i spojite da ne može da ispada i ostavite kuglicu. Ja se sećam da je od moje drugarice Jelena mama Mira koja je pravila odlične buhtle. Uvek, a i moja baka to mi je rekla, mama, baka Vuka je pravila takve. U to vrijeme izgleda svi su tako pravili. Da su pravili duguljaste, kad se peku, one ih, kad stavljaju u stvari u pleh, oni zgusnu jedne uz druge. Namjerno ne ostavljaju prostor da se šire, jer onda odu u vis. I to je bila tada fora, to nikad neću zaboraviti sa buhlama. Sve su išle u vis. Početnici, ne brinite. Samo nemojte da je stiskate skroz, jer će onda da iscuri. Ono, sredinu mislim, stiskate krajeve, ne stiskate sredinu. To je sva mudrost ovoga sveta kod buhtli, za koje kažu da su nezgodne, ali i ako vam ne uspeju iz prve, a ne vidim baš razlog da ne, nemojte da odustajete, jer ništa nije preteško. Eto ga. Bitno je da su vam ruke suve, da nisu masne od maslaca ili bilo čega drugog, jer se onda ovi krajevi neće lepo spojiti i razdvajat će se. Dakle, maslac ide samo odozgo i mislim oko buhtli na kraju, ali ne ovako iznutra dok ih pipkamo, odnosno spajamo. Naravno, vi možete da pravite manje, veće buhtle. Ove će biti prilično velike kada narastu, iako sad ne deluje tako. E sad, ako volite manje, vi samo pravite manje, odnosno sačekajte malo više i stanjite testo. Ne na santimetar, već debljine, već malo tanje. Ja mislim da je ovo zapravo najbrži način punjenja i motanja, jer smo tako najpraktičniji i skratili smo vreme nego kad vadite jedno po jedno testo, isčupkate pa razvijate jedno po jedno. Mislim, može, ali ako se ja pitam, mnogo duže tako traje. I ova posljednja, evo je. Takoc. E sada, pleh ne morate da podmazujete sam za sebe, prvo njega, pa onda tek buhtle, zato što svaku ćemo da premažemo sa svih strana maslacem i to je sasvim dovoljno masnoće koja je i za pleh dovoljna. E sad, evo ovako. Ovdje mi je sa strane pleh, uzimam svaku ovako i premazujem maslacem. Naravno da možete i
margarinom. Čak bude onako zanimljivije i bolje možda. Evo, stavljam u pleh. Ali ja prosto više volim maslac, pa zato ide maslac. Sa svih strana i gledajte da na dno ovo tu gdje smo ih spajali, to stavljamo na dno. To nemojte da zaboravite. Malo će vam ruke biti masne, ali bože moj, sve za buhtlice. Sad ću samo ovo malo da obrišem, zato što ću pomeriti pleh da biste vi bolje vidjeli ovdje bliže sebi. Evo tu ovako. Tako. I sad nastavljam dalje. Prelazim na ove koje su mi sa kajsijama. Evo ga. Možete da ostavljate male razmake. Ja ću sada da vidim u odnosu na to koliko ih imam kada ih stavim u pleh, da li ću praviti veće ili manje razmake. U svakom slučaju, ako pravite standardnu porciju, dakle ne duplo kao ja sada, onda će vam onaj manji pleh biti dovoljan. Nemojte da stavljate ovaj najveći onda od rerne gdje pravimo pečenje i slične stvari. Ali ako pravite duplu smesu, onda ipak morate ovaj veliki, jer prosto neće stati manje. Zatim, ako vidite da nemate dovoljno mesta, vi slobodno zgusnite, izgurajte jedne s druge, ništa ne smeta, samo će ići gore u vazduh. A ja to čak i volim. I evo, sad vam je jasno zašto zapravo nisam podmazivala pleh više nego podmazano. Evo ga, to je to. Super! Tako, ovdje su buhtlice spremne. Ja ih sada stavljam u rernu da se peku na 190 stepeni. Ukoliko ste držali onu vodu, ostavite naravno sada unutra, stavite buhtle jedno 10 minuta na 50 stepeni i onda poslije izvadite pa pojačajte na 190 i onda tek pecite. Onako kao što radimo i sa kiflicama. Ja ovaj put to ne radim. Dakle, direktno stavljam na 190 stepeni da se peku. Tačnu minutažu ću vam reći nakon što ih ispečem, jer iskreno do sada nikad nisam merila, nego otprilike sam pravila, gledam da li je gotovo, da li su rumene i onda vadim. Sad ću da izmerim da biste znali. I evo, prošlo je tačno 25 minuta, mada ja bih dodala možda i do 30. Gledajte kakva vam je rerna. Između 25 i 30 minuta je potrebno da budu ovako lepo rumene. Zapravo, po izgledu ćete najbolje znati da li su vam gotove ili ne. Jer kad su rumenke, onda su ovakve. Tandaradam. I kao što vidite, ovdje su neke iscurile malo, ali to ne smeta ni najmanje. Posipamo ih šećerom u prahu i sad su stvarno jako vruće, tako da ne možemo baš odmah da ih jedemo, ali možemo odmah da ih pospemo šećerom u prahu. Samo da vam kažem da cijela kuća zaista miriše na ove predivne buhtlice. Toliko mami da je moja mama malo predolazila, iako nije htjela da jede uopšte. Kaže, kad su gotove, stvarno su njam, 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 njam. Jedva čekam da probamo. Sada, često ih mi ovako vadimo vruće, ali nejestivo je vruće. Da se ne ošurite. Šećerom smo posuli. I evo, sad ću probati neku da izvučem koja je najmanja vruća. Probat ću ovako sa ivice. Hop, hop. Vruća, vruća. Ali uspeću jednu lepoticu vruću. Evo je. Vidite kako se puši. Evo, otvorila sam je. Pogledajte iznutra kako je meka, lepa, predivna. Sve je pečeno kao što vidite. I sad ću... Kako dobro, ljudi. Volim buhte. I moji svi vole buhte. Jedva čekam sada da ih jedu. Svi moram da izvadim jedan tanjirić. Predobre su. Uživajte u buhtlama, ljudi. Samo ću ovako. Jer su stvarno nenormalno dobre i ukusne i izdašne. Evo, ispalo je ovdje više od 30 komada. Ako pravite manje, može vam ispasti čak 40 komada. Dakle, ne zna se ovdje koja je bolja od koja. Da vidim gdje mi je ova da otvorim. Evo je i ova lepa sa kajsicama, pogledajte. I ova je stvarno sjajna. Ne zna se koja je bolja od koje. Ima šipurak, ima nugat, ima kajsija, košta, voli to, neka jede. Svaka je dobra. Ne zna se koja je bolja. I sutradan su, da znate, odlične isto. Tako da možete da ih jedete i sutra.
Možete pola mere kao što je normalno, možete ovu duplu kao ja, kako god vam volje. U svakom slučaju su bre.